Magandang hapon. Sumayin niyo po ang pinakahuling balita mula sa RW95.1 FM. Maraming salamat po. Namamayagpag RW95.1 FM. Dekalidad de musika at makatotohanang balita. RW95.1 FM. 16th, 20th, and 24th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station sa Pilipinas. RW95.1 FM. Kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Kenny na ka. Ding pamalakake kayong damdaman bukod lamo king dalo tala pagsalita at ela ibat karing manibala king istasyon ng radyong ini. Dakal pong salamat king kayong pamakiramdam. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, ditak abiru-biru at pamitalamitam. King katamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tingkat panapon. Programang darala ng Kakayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University. Ang poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Atin ko pong sing-sing, metong yang timpukan, ama na keiti, king hindong ibatan, sangkan geng sininuk, king metong akaban, mewalaya Eko kamalayan. Ing sukaling loob ko, susuktul king banwa, pikurus kong gamat, baboning lamesa, ninumang manakit, king sing-sing kong mana, kalulong puso ko, manghinuya kaya. Mayroon akong sing-sing, pamana ni nanay, nawala po ito at di na mahanap. Kung mayroong nakakita sa sing-sing kong mana, ibalik po ninyo, nakikiusap ako. Tin ko pong sing-sing, metong yang timpukan, ama na keiti, king indong ibatan, sangkan geng sininu, king metong akaban, mewalaya iti, eko kamalayan. Ing sukal ning loob ko, susukdul king banwa, pikurus kong gamat,
Oras Mabilag Pilipinas, alas 2:06 sa Holy Angel Coral, yung karela pong kandang Ating Kupong Singsing. Alas 12 naman, oras na para kanyang programang darala na po kaya kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies sa ng RW 95.1 FM. Ini po, ingumpukan Kapampangan. Ako po Kian Laksamana. Francis Musnining, Center for Kapampangan Studies. Abitan nyo po rin kayo kuluklukan, palwalyo rin kayo kumpapag, bistamang mapali yung chup na ningangin, magpatiyangin tam lalim na rin tanaman, at abayan nyo kami, kaya nikingumpukang Kapampangan. Kabang makaramdam ko po, kumakonda ng mamarimla. Hindi po hindi kayo talasuyo. Kampi na rin kayo nakanataluturong Kapampangan, Jano Campo. May pagpanapon po, rabbit anting ko po ini. Alas 2:07 rin karpanapunan, umpisan tayo na po yung kakatamo pong pamigumpukan Kenny, king kakatamong Balikid King Milabas. King kaya katambaligid King Milabas dyan, 25, ngayon yung aldong ini, 25 ng Marso, 1881. Ini po aldo ng kebaitan na Mariano Buison Lampa. Baitya Bacolod at making Juez de Paz ning Bacolor. Provincial Board Member ning Pampanga, Auxiliary Judge of the Court of First Instance of Surigao, Zamboanga, and Jolo. At Judge of the Court of First Instance Ning Bataan. ning Bataan, Tarlac, at Iloilo. Yang, makanan yung simbit light ang lagyo na kilibutan? Buison? Buison. Buison. Balong mong balong nung Kapampangan ka, kareng matuang pamilya, ararakap dala nung kilala na rin ng lumang pamilya. Potang i-pronounce me, Buison. Buison. Wow. Hindi kaya pa mo ikitin eh. Wawa. Iyan, ingkong neng Willie Villarama ning Bulacan. Congressman Willie Villarama, ang popay Dr. Taddy Gonzales. Reng anak na niyan, retang Pitang Villarama, retang mga kwaltang socialite na ning Bacolod. Kaya tang panahon na niyan, kapit na ning San Vicente, yung Bacolor, Karelayo. At sikat yung judge. Friday, may explain ka rin makaramdam ng bunin sabihin ng West de Paz. West de Paz, in direct translation na niyan king English, lapit na rin lower court judges din, hausandang justice of the peace. Yung brother rin, retang mga lating kasong pati-pati kayong balen, retang mga lating halagang panako, ampo pang ilang mangasal. Nung yak magkaulapin na rin lupon ng yan eh. Ali, judge la rin. May judge kara la rin. rin. May kara na talaga. Bugado la rin. Ilapin la rin tumbalas da ring judge ngayon kay municipal trial court. Itang tutukikan itang court of first instance happy ning hausan da regional trial court ngayon. Okay? Kadwa, nanong milyari niyang 27 ning Marso 1910. Ay ni po Mesilab King San Fernando. Amilyari nga piangga King Calle Aviles King Barrio Santo Niño. Agpangking investigasyon, minabot tinala na 1,000 pesos ing may perwisyong pibanjan. Yan, lawan mo na, kita panahon na ito. Hindi Dinala na na 1,000, maragulang alaga. Oo. Siguro milyones. Ini ing metong karing mita lang silab king San Fernando, Maracalia di Lucan at pinerwisyong pibanjan. At saka lawin mo kanita, yung ngapi, nung manibatang yung kabalenan, imagine may kalaw yung kabalenan, kaya tayo palibutad, may paparasing api ang gageta kay Santo Niño. Happy ning release ng 30. Anya pining Marso bulan ning kaya fire protection eh. Marso muna ng milyari. Siguro mapali kanita. Mapali at saka abalitan mo itang milyari kay Ngabakan, kay Angeles. Ali. O itang kitang bandang kalagpas mo yung Ngabakan kitang papunta Marisol. Bandang Wanan nung papunta ko Dao. Alitang nung itang kening bandang Sumangit dalan ning Marisol. Kaya tang dakal Maragula billboard. Narita mas sila ba ito? Ito may sila bitang retang pibabalen kaya tang lalam. May git ka nung 20 families. Ren nga mo nang yung balik kay lalamaren aluwarat ang informal settlers. Reta. Ela pa jaw reta sa mo naman. Alila. Apin dendeng mapila na tao yata nga bakan na milipat ka rin. So era yang patingape. Era pa da. Burida man ang pata no ning pibale-bale kasi dutong eh. Tsaka mapali. Tsaka dikit-dikit la eh. So miyatong mong masilab talagang
Midami. Kaya nga pag-aralan ko kaya nga ping makanyan. Ingapi talagang adwaya importanteng sangkap bayang malahos Itang combustibility, itang ating malyaring masilab. Ampoing presence of oxygen. Nung dakalingangin, dakaling oxygen, talagang King siyensya, piniting ako sa triangular. Kailangan natin yung oxygen, natin yung fuel, natin yung heat, itang mag-ignite. Matamo. Nya, mimingat ko po lalo nang yun reng mahilig manyalab sukal, Kiniging highway, ang problema yan, potang manyalab la sukal, lalo na impalat. Speaking of makanyan, kami, silabang kami milabas sa Banua. Kitang repinsan ko. Milyari, ating imbaleda, chulalam, ating balik yung babo. May nilab lang sukal, dababanten, itang ditak mo ngapi. Lipato. Kinay, may gumpising. Sinula po yung lipato, itame. Atin lang kasi biyang Kapampangan Tagalog yan naman yan Maya pa ka nung kapanakawa na kang makatapulong ukdo. Kasi silaban. Uling mana ako mamili mapalyarin kayo, valuable. Yeah. Pero yung api, mamili. Silabanangan. Ating papin baling mabaha ka, kasamo rin kasilaban. Pero, yung pinaka-worst, baling kasilabang ka, mabaha ka, makapanakawan ka, mo sa malahar. Kasing lahar. Devastation. Ultimate. Kasi talagang tambunaning ganaganang pibanjan mo, aliwa mo ito, pati yung whole neighborhood mo. Kami ligtas. Kami miligtas. Mo na balik itang... At yung bang kaso kitang makantita? Bawa, itang may nilab ka, mida, kitang api mo babanten. Depende, nung sasaryan mo, arson ito. Nung mo sasaryan, pwede ka sigurong reckless imprudence. Siguro ito damage to property. Danyos Danyos, malyar lang mga yung danyos kaya ka. Ora po lang kakatamong Balikid King may labas. Ginuko, marami. At na po paalambatan, ini naman po, nagkakatamo pong Yang Manuan ko. Diyan, kayong pamag-aral English. Atin lang manuang idioms. Laluin mo rin idioms. Adwa lang mano, umikit, adwa, piabe rala. Pero po tang piabe mo na rin ang miyayaliwang mano nga reta. Aliway itang literal ng kabaldugan. Luwala po rin sabihan. Kaya Kapampangan, dakala rin kaya katamong idioma. Pag-aralan talang yan Karing nga nakamag-aral at karing bisang mabiyasang Kapampangan, ring idiomang Kapampangan. Aduang miyaliwang amano a piyabe, ang makiyaliwang kabaldugan. Lius ning kayang literal a kabaldugan. Mumunang dili. Ing mumunang dili, makatikom asbok. Pota sabihan da kaya kang kiya anyang malati, mas malati ka. Nung may lati ka Maragulyapin. Dindam mo na sinabi na kaya kang mamong tikom mengas book mo. Kapag buli na sabihan na manahimik ko. Manahimik ka. Istuyap. Adwaya ita, limbawa ating pisabyan. Ating yung buri sabihan kaya kang taong eka makiyabi kitang pisabyan. Or eka mamatsa, eka mamat ba? Tikom mengas book mo. Pero atin mo namang titang kaya kang kaso, nung magsigla ka, kikya ka, sabihan ng mamo kaya ka, tikom mengas book mo. Tikom. Sara. Tikom kasi bala mo tikom mas tight mas maigpit pangasara kaysa sara. Dindam nyo na ba sinabi ra sara yung asbok mo tikom. Tikom may asbok mo. Walang Tagalog yan naman tikom. Madalas sasabihan ka sa may zipper mo. kasi lagi kayong nakakalingon. Nobody's perfect in the first place. Experience mo na ba itang may sipit siya? Ay, yung mga grade 1, grade 2. Kaya katamo pong kadwa. Puri sabihan, kaya magpantore, mag-brief. Bakit ang panahon na ito? Grade 1, grade 2? Mag-brief na kayo? Okay, sige. At sugay kaya tangaliwang panahon. Pero ini Fry, hanggang mas sabihan sinyalan da kareng matuwa. Kanyan mo. Psta po itang inggamat mo ikaya. Nang ring anak inira na balita. O kanita lawe mong metong Loko anang ima ko. Balo mi metong alawe yan. Pero ngin sabi mo kay anak, balo mi metong alawe yan. Takpan ni metong na mata. Pakanyang po ana. Diyos ko. Kadwa. Mas pak asalo.
Nang kabaldugan na niyan dyan. Kaya nga intindihan mo. Mas pakasalo. Siguro, masantinging malilyari. Mas pakasalo. Ika sir, yung mas profound. May lasunan. Related just siguro kitang King English. broken heart. Oh. Ne, mas pakasalo. Pero ita sabiang mas pakapuso. Ne? Ah, wow. Literal, pangalikas. Ne? Yes. Wow. Salo. Siguro itang panamdaman. Kasi nulawin mo yung salo, potang gamitan tayo kang Kapampangan. Yung salo, itang kega na ganang keng pilubluban tayo. Wow. Ne? Anong ikiyan, sinabi mo yung salo, at niyang aluwang kabaldugan. Al-awal, Retang duro kong Dahil sa samantala ng dagenjip. Ren, salo la rin. Retang kay. Wow. Pero ito po mas malala makabaldugan na ning salo kang Kapampangan. Itang nano inking pilubluban na ning metong nga tao. Kasi sabihan niya naman at niya namang idiomatic expression. Nano rin kay salo mo. Gagamitan dyan naman ito. Anya ing salo wala mo katumbalas na ning loop. Pero sinabi mo yung itang nanawa rin kay salo mo. Wari, gagana yan naman ng utak mo kanita. Kung nanong panamdawa ni salo po ning isipan na ning utak mo. Ating kung akalimang kay Mundele, kung tinranslate ka na, may kasanting nung makanano yung puso, makanano yung priority ng puso kayong salo. May kakuya da pa nga sabi kay English. Kaya diwangin pero likas may Kapampangan may kasanting. So, mas pakasalo, sakit loob. Sakit loob. Masakit loob. Sakit. Mas pakusalo kaya na. Inanakit. Inanakit. Hinanakit pala. 3. Renganak ngini, tindihan. Alaya pang asin. Ay, kabalo yan. 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 Isu sinabi nung balo memo, of course. Ne? If you know what happened. Ulaya muna kasi ito man kay balo. Sige. Inosente? Mas kaya again. Keng malagwa sabi, alaya pang asin, alaya pang marine. Alaya Kaya na pabaling makarine. Alaya pang atdo, alaya pang panatindi. Pero kami atin mo ring alwayan. Itang alaya pang asin, pami kakaburi. Ita naman din alwayan. Epa biyasang bubure. Itang alaya pasinta. Alaya pa, halimbawa, excuse for the word, may naiyang mong malago, anak niya pa, alaya pang asin na. Itang alaman. Torpe. Ali, buro sabihan, malaki yan, makanyan. Ay, malaki yan. Mapasit na kain Atin niya pang aslam. Ali, atin niya pang gatas, kay Labi. Aga nakakimada mo rin. May asim pa. Itang alaya pang asin, itapin, alaya pang marine, pabiyasang manatindi, pabiyasang makyabe, pabiyasang makipagtao. Okay. Kasi niya asinara, nung kitang minuna, nung disan nyo pa rin, bibinyagan dang anak. Pangis na wandale, kay di din ang dalang asin. Simbolo na kasi ning Biblia, ng asin, itang yung sustansya na ning tao, yung sustansya na ning kayang presensya, kaya tiyata. Ala ka pang asin. Pagkata pa makipagtao. Sabi ng pray. Kapat! Mapalyari sabihan mo? Balo mo. Or? Tandanan mo ang tiing lagyo mo. Daramdaman mo yan? Alike? May daramdaman yan. Alike nun. Manula na ka. Nano mo palagi yung king kabaldugan? Tandanan mo ang tiing lagyo mo. Mo kakalinguan? Yeah. Pero mas matimid. Baga ikabit making salo mo po ang isip mo. Pamuaya mo yan. With conviction. Emo talaga kakalingwan. Emo ordinaryong mas kinang malyari mo. Kalingwan mo nga gana. Kalingwan mo na nga gana. Aliwasa. Malyaring kalingwan mo na. Pati ingke ka na gana. Pero yung lagyo mo may kalingwan. Nya potang manyaman nga sanara. Kalingwan mo yung lagyo ng biyenan mo. Ima mo. Nya pala ipray pa rin yung kalingwan. Number 5. Eko mami na loob. Yan. Kung mami na loob bala mo, sasabyan ng mako yan Itang aliya... Call a friend. Tamo. Itang alibala mo yan sigurado itang... Itang mga anta. Confident. Thinking twice, sana. Nyal ba mo, kalingwan mo yung Serengeti. Sabi ko na. Nakiliban na kayo. Ay, maralas ka ako yan. Kanyang makukunan din ako. Kung mami na loob.
Talagang okay. kakalimutan Wow. kaya pala sera. Tinakang hunch na yun. Wow. Eka man. Pero yung masaya na itong after effect, balisa ka kasi ay, piso-piso. Ti ako istong malyari ka na ako ito na bala ko kaya sa rin pasbol. Kay it lingers. Malambat. Hanggang ako makapagbalik. Oo. O kaya sadyang kakalingwan mo na mo. Yan, mila ko pero Wow. mataisip mo, Wow. kaya ka patugot. Apektado ka ya. Oo. Isundo tala po rin. Dakal kaya palinistang idioma. santing da, Kaya santing tutok da yung rin. Domingo Bangkanita mas Wow. apalabong yan. Wow, pero nung atin lang balo rin magandang kaya. Wow, Facebook, pwede lang mag-comment. Banta sa bentala na. Sa bentala Wow, kitang paintunan niya po itang kain ng Sir Rabbit ang tingko. Maka-live ta ka. Maka-Facebook live ta mo na. Okay. Oran po rin kaya katamong Yang aman ko. Oras, Mabilig ka Pilipinas, alas 2:22 sa punig. Panapunan, may balik po kayong programa. Ini po, Ingumpukan Kapampangan. Kaya kayuya pong pakiramdaman, Ingumpukan Kapampangan. Buhay at ari-arian ay pahalagahan. Iba yung pag-iingat sa sunog at sa sariling pamamahay. Simulan. Narito ang mga iwas sunog tips hatid sa inyo ng CGIC. Huwag hayaang paglaruan ng mga bata ang mga electrical appliances. Ilagay ang mga posporo o lighter sa lugar na malayong maabot ng mga bata. Paalalahanan din sila na ang mga ito ay hindi pambatang gamit. Siguraduhing alam ng mga bata ang exit ng bahay. Ang mga paalalang ito ay hatid sa inyo ng CGIC, Corporate Guarantee and Insurance Company. May telepono bilang 0999-885-3986. I-check ang website www.cgic.com.ph. The Concert King, Martin Nievera, live in Pampanga, May 5, 2017, at the Laos Group Event Center. Save the date. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan Kapampangan. Oras, Mabilig ka Pilipinas, alas 2:24 na nagagad panapunan. Hindi pa rin pagumpukan Kapampangan, Sir Fry, sobra na palingin. Ay, wow. Keng malalama ka Pampangan, nara. Keng paling ngayon, malibub ka. Or malipub ka. Itang paling makalyo. Ang pong gagalakang gagawin, mapagal. Ing kaikin, kamama ko dalom. Mamarimla. Ang pong balo mo, keng panahon na ini, nanong manyaman na asanan bang kanita, masanding kang may pawas, ma-rehydrate ka, sigang. Kasi sa boya, pota kayo uling maslam ya, bala mo, sopa na kang may pawas, pota kayo dimla ka kanto. Kanya, kailangan yung papawas siya yung tao, uling bang kanto, dimla ya katawan. Lumuwaling pawas. At ngayon naman po, buri kayo mong pugayan ng tao ngayon o lang agyang sigurong masakit ya. Bagong bayani. At chuya kaya be tayo. Ene? Sir Jan. Nagugulutan yung kayang kain obligasyon. Sir Joel, sana makaramdam ka. DJ Ki, hanapin itang tandanan mo anting lagyo mo. Aldo ni Sabado alas 2. At ngayon naman po rin, yung kadaan pong biro-biro, kapusungan at binang pikarian. Ngayon yung kagalpana po na nadwala po rin si Jata mong biro-biro, kapusungan at binang pikarian. Mumunan dili, may pamagatanan niyang nung bisni memo ing pasbol. Agnan lang meter nga duwang lalaki at adnang ulitang kepo. Ulit. Take two. Nung bisni memo ing pasbol. Agnan lang meter nga duwang lalaki at agnan la namang miyukyat king pasbol ning banwa. Kabang panayan day San Pedrong lumuwal king pasbol, may pagkwento lang bagya. Halos agnan katamong miras kanin Nung makanyan, halos agnan katamong namang mete. Mete ako kindumla, may mangkad ko at may manyas. Antay ka na nung kemate mo. Makanya nita. Bigla kong minuligin kay kami. Uli nga balitan kong abene ning asawa ko yung lalaki na. Sinawa na akong dudurot king kay kaming balik. Ala akong akit aliwang tao ka rin. As smoking kasuka lalub na inisipan ng king marok ing asawa ko. Uy ta, may atake ko. Mete kong tambing.
Kinukon nung bisni mo yung pasbol ng refugee, edi sana mabiya ka ta pangadwa. Sinalikot sa palagi rin. Pero, Ngayon, may kitilalaki. pero kim banwa pala, ala ng sakit ang loob na. Wala na, napikalyan na. Oy. Kadua. Panupaya po ining tutok yung joke, bistaman magmaleldo, o nembang tasaya tambagya. Ing kadua tamong biru-biru, mi pamagatanan niyang Genesis. Kabang manalbelang TV ring mitata, Tang, ba't po yung Victoria yung Laguna nga Chico? Kasi, king motel ya may gawa. O tikoyo ko naman, Ford Lagyo. King kotse naman may gawa. Makanyan. Atin ko pa pong kutang-tang. Ay nuko, karakal mo kukutang. Bengi na matutod na ka Genesis at atin ka pang klase bukas. ayun na po bala. Kanong na naman, kanyang bas. Wapin public yan Ngayon kagat panapunan kiyan. Atin tamong dalo. Atin tamong dalo. Pablasang malapit na ing Maleldo, nung lalawin nyo, adwanan Domingo. Magkamali? Adwanan Domingo, ing Maleldo. Kaya tiking Kapampangan, kaya kakatang tradisyon, baluye itang adwan Domingo bayo ing Maleldo, pag masosyan tayo itang Biyernes Dolores. Kay ba't nanitang piyestang Biyernes Dolores, tutukiya itang Sabado, ang Domingo de Lazaro. Keng liyenda o keng kapanwalang matwa, folk Catholicism, isipan da, yapin ito yung panahon pepasubli ng biye ng ginutang Jesucristo y Lazaro. Ating katukinan nita, itang Domingo, itang Sabado at Domingo de Ramos. Pinakanta yung palob na ng Passion Week o yung ausan tamong Malayaldo. Karing mangutang karing estudyante. Sana pa may kaliwaning Maleldo keng Quaresma. Ngaran keng Kaleldo, keng Quaresma. Actually, magkamalitang minaos ken Renga nakbalara itang Maleldo, itamong panahon na Paruminggo. Pero sinabi mong Kaleldo, itang mapaling panahon. Actually, yung istong house ketang malimas ng Lunes Santo ampong hanggang mayari itang Triduum, Semana Santa. O neng mi pakat mi katkat kaya katam. Ngayon yung kagat panapunan ng kaya katam bisita, Reni Manigo Brala, king karelang komunidad, king karelang malating kapilya, king karelang pabasa. O dyan, balo may pamikaliwan ng pabasa, king pasyon. Ali, nawan mo na. Ginuko ta, mga nano kaya mas pakasalo. Yung pabasa, apin yung pamamasaking pasyon. Ing pasyon, nga pinitang librong dudungdungan da. Wow. Patagal lang, may balo ka niya, nanuya ing sinakulo. Ali. Balo tamo kaya niyan, karing kaya katang bisita. Ring kaya katang bisita ngayon, kagad panapunan, iapin lari Justin Cayetano, ang popay Roger Star Aquino. Tao laki ni king Barangay Santa Teresita, Santa Te, araan ni sir. King Angeles. Palakpakan tala po. Maya pa, kaugtuan po kaya kayo at king kaya kayo pong programa. Maya pa, kaugtuan mo rin po kaya kayongan. Nanuing kaya kayong gagampanan nakatungkulan, kaya kayong malating komunidad, kaya taking Santa Te. Santa Te, King Angeles, ne? Opo, Santa Te. Santa Te. Actually po, kaya kami pong pabasa, mini ba pa po siguro po mga third generation na kami po. So, kami po kaya na kami pong magkahit booking pabasa. So, king komunidad mi po, kami po yung ausandang committee. Nuno ka rin po, kami po yung makasadya po. Opo, makatutok king pamanik doon na po ng pabasa po. Wow, ne? Kayo, kapilan niya sa sandaling kaya kayong pabasa kasi ating magpabasang outside Holy Week but Opo. within Lent. Opo. Kayo kapilan niya sa sandal. Ita naman pong kaya kami, ita pong aman naman ita siguro certain payasad, yung aman naman. Asad. So, naman pong pabasa, yan po mismong Holy Week po, magumpisaya pong Lunes Santo, mayari ya pong hanggang Biyernes Santo po. Makanya niya po kanta.
nung karen pong makirandam, iso sinabi ra sandal, nabro sabiyang sandaling tao, ne? Sandaling pasyon kasi itang libro, literally, sa puwatang bukla day, sandal de, kaya tampi sa sandalan. At atin lang babasan mo naman, ang pong kakantang panyandal, ne? So bang bro sabihin, Justin, biasa kang manyandal pasyon. Kaya kami po kasi mga tuwala po rin sa Hati pang matwa. Okay. Ating pong tradisyon na dapat po itapong manyandal, matwala po talaga. So ating kaya pong bala mo malati pong mabasan, ngausan da pong orasyon. Iya pong sabihin da kaya kami na itang orasyon na ito, itap mo pong matwa nga ito, hangga po sigurong magpaalam ni, ya mo po talaging mamasa kanina. Uling sigurado nyo, Roger, na biyasa kayo naman, uling dakal, baryo, ang posisyo kaya katam, may wala no ring manyandal. Anyaro ko na yung kahire, mambalong isang daling pasyon, uling rin nga anak, amili kas karela. Itapin po yung pagpasalamat tamo kay nga pong ginuna, andyan pa kanano po at sula pa rin po ret ang mga tuwa. So, baya po magumpisa yung pamanyandal king kay, ila po ret ang mani muna ka rin. Kasi po, bilang respeto mo rin po karela, so ila po itang magumpisa for the opening of the book. At least po, at dyan pa kanano, ikami naman po itang mga duwanan. Ing babasan yung pasyon, sulat siyang gamat o limbagan niya? Limbagan niya po, pero po yung kopya mi po, Xerox copy nemo po. Kasi, bali, ikit kaya po kasi king dulo na po ng libro, kakaya po kang Father Mariano Pilapil. Yan pong babasan ming libro. Na mi kopya ya po, ako po balo nung nino po mi kopya. Piningawsan ng pasyong kandaba yan. Yung inisip ko kasi, uling alimba mo ka rin alawang baryo Angeles sa timpa king pulumbulo halimbawa, lumala, likas ng gamat, ne? Opo. Ing potang isang dali yung pasyon, tuloy-tuloy yung babasan nyo. Alayang patna. Alaya pong patna. Ing metong likas na nitang buong libro, pilan niya yung aldo, banta, bukla yan pa si Bayo. Kaya pong kaya naman, doon pong ingaldo po, Lunes Santo po, ang gaya pong Miyerkules Santo, kumbaga, king kaya po po pick na ning Maleldo. Bali po ang gaya pong aduang aldo. Aduaya pong aldo kanita. Tuloy-tuloy ta na, lampat na eh. Opo, medyo yung pasada. Alimbawa, ini panggata lang kung kutang. Pilan lang gege baloy. Reta pong tono. Wow. Ay, Roger po. Yak po kasi most especially po king kaya pong kahit ang memorial po, itong ating pong karatang magmandarami. So, kailangan po dapat balo na po ning metong mamasa yung tono nga ito. Tapos po, ako naman po kasi, magtono ko rin po karatang gospel songs. Pero bayo kaya po gagawan ta, dudulong kaya pa po karang mga tuwa. Nung malari kaya po bang itono yun Ngayon po pa siya inapprove de. Muna pakiramdaman de pa po ka na ako Ngayon pa siya aburi de po, pwede ya sigiyada po. Makanta na, gawang ko naman po. Pero naman, pota yung tono na basang-basa sa ulan. Ayali naman po. Kasi may karandam na ako. Pagkindam nyo, may uso. Titanic. Titanic. Kulang na mo pinitang 8-8. Siguro meri-neri ang bagyan. Pero, manyawad kayong payul ka rin makatwa nung malyari ang gamitan. Opo, kasi, yako po kasi, as a singer po, ako naman po bubuting sarili ko. Siyempre, andyan, pakanano naman po, di nang tayarin po, di ta kakain pa magtono king babasan tamo. For example po, ita pong kantang Jesus, Deng Ages, ang po itang Diyos ay pag-ibig. Makanta po yung totono. Give thanks, who am I? Opo, bayo kaya po kasi kakayanta, pag-aralan kaya pa nung lungod la. Papanog ko po rin ang praises kaya ang tones na ning kanta. So far naman po, dyan pa kanano, lulub naman po. Ngeni, muntata mo kaya kayo. Nano mo, para kaya kayo, impami kaliwanan ning kaya kayong kapag masusyan maleldo, kaya takisan tate. Dakal. Ako, witness ko ka rin ticket ko last year. Hoy, Justin, na-explain na. Bale po kini pong Santa Teresita, do apin po yung ausan tamo pong area, kaya kami kasi ing population na po ning relihiyon kaya kami is atin po king 70 or 75% in Catholic. So, diyan makana na po misasan metong kaya po king metong mo pong buriming gawan.
Do yung pagkayaliwa na po nini, ating kaya pong ausan na sinakuluya po, pero yung sinakuluya po nga ito, bala mo yung ausan niya pong labo-labo. Ito po itang alayang script. Tapos po ating kaya pong kakaya na Jesus, kanita, which is we call it gulay. Bakit? At gulay? Magulay Nickname nito. Bala ako magulay talaga. Kasi po, siguro po kaya pinayawis niya pong gulay kanita kasi po, kaya rin de pong pemugbog deng soldado po or deng ausang dang Hudyo, bala mo lang tanay pong gulay. So, pila na mong banwa? I think siguro mga 40 to 50 years old. Pila na lang banwang gagawin yan? Maluwat na rin po. So, manaliwaya mo rin gugulayan. Yan po talaga. Ay, gugulayan dar ko ba? Balo ko kaya na magit ng 20 years. Magit ng 20 years, masyak ka uling niyang menalbe kami ka rin fry, ne? Talagang pamugbugan de. Ela pipigil kayang karelang pamamugbog kaya. At tinamang makayabat na doktor. Ala. Actually, dakal na ako ikit makanyang keti Pampanga. King Pampang. Ting makanya. Po karetang resettlement. Banda tela payong king Arayat. Ne? Pero itang king area, itang king Santa Teresita, may bigla ko ulin talagang alaman masyadong turista. Den turista kasi tilo king Pampang. Pero king Santa Teresita, kaya tala mong Biyernes Santo yan? Biyernes Santo? Biyernes Santo. Talagang pamugbugan. De, kay bat, panagalan de, patangkay ating group of women na tilugay atang kapilyada sukoran de. Ipul de yung makanya nigutan de at dalade kaya atang kilog. Ako nyingkit ko ito, I was struck, inisip ko karela, bala mo, ilareng women of Jerusalem. Pero ilang maka-costume? Alila. Kaya kayo mo naman, dadaya. Alam patugot at daya, kalat-kalat kayong lande. Actually, very gory, very violent. Kabang malilyari ito, alang patugot mababasa yung pasyon. O mitok nang niya pa. Alaya pong patugot ka dito. Bali po magumpisaya po sigurong mga launa ning gatpanaay ning kaugtuan. Memorial na po kanta, ala na pong mamalit to nung aking pasyon. Ang gane pong alas 5 ning gatpanapon. Kasi po apin po yung ausan tamong blamo itang pika-climax na po ning kabilugang kapag masusyan na po ning Maleldo. So mituklip yung pasyon. Kailangan niya nung Biyernes Santo kailangan niya ng ariyan itang pasyon, itang buong pasada, o kay ba't nga alas 3 tuk nang kayo ating kong oras? Bali, kaya kailangan niya pong mayari. Tuloy-tuloy po. Minsan po maganggake pong alas 5 ning Sabado de Gloria. Banta mo mayari. Baya pong mayari. Makanta po yung kain ng king. Kumbaga, ariyan niya po yung libro talaga. Kumbaga po kasi traditionally, kailangan ayari me. Kumbaga ito yung pekakay kanta ka rin. Pues, karening makirandam, siguradong may ka-interest la, nano ing masanting oras magpabanda ka kin, numburi mong saksyan ing makanya nakapagmasusyan. Nano mong masanting oras magbandala kin? Suggest me po talaga na datang la pong gatpanapon. Kasi po king gatpanapon po kasi apin la po retang tutupong magpanata. Kasi po atin tamo pong ausan na panapon ni Biyernes Santo ating ka mga mano. Opo, atin po. Itang pong ausan dang pache alas 3 na ning gatpanapon masikan niya po kano itang opo ang makanta po. Makabukla siya pasbol din Banwa. Opo, makabukla makanta po. Ing Santa Te, ikiyang balo ko, at niyang parokya yan, apartiya pa itang parokya ang Santa Teresita. Apartiya po. Actually po, yung mismong pabasa, yung pabasa yan pong original na pabasa king Mabilog Santa Teresita. So, dati yan pong chapeling Santa Teresita kanita, tapos po yun pong meging pong parish, ing pong may talagang pari po king kay, binawal na pong magpabasa king mismong chapel po, which is meging pong parokya kanita. Anti mo yung committee kayo, aliwa mo yung may aliwasang kapampong kapag sadyan ating gastos kin ne. Maka nanuyero kung anti mo pila nyo na yung banwang sasawop kayong talagang makababad kayo kayong kamakanya nakapagsadyan. Pila na kung banwang sasawop kin. Kami pong kayanakan, niya pong simula niya pong yung kingwami niya po. Actually may pasa na po kaya kami. Bali po kay po 2013. So we're marking like 4 years na 4 years na po king kay. O makananing pigagastos ang kin.
Kita pong kaya. Bali po itong first step through solicitations. Then, deta pong retang donors tamo, deta from kayong abroad po, deng aliwana, madetang talagang panatada na rin po yung king Maleldo, mamela pong donations da. Ang puna sabi po, tang mayari itang penitensyang pong may tuklipin pasyon ating lelo, ating sopas, ating papakang kayo, mga yan. Then pong Kaimi, ring sponsors me from Monday to Friday po. Aldol, so bala mo ating kayong kubul na napapakanla. Opo. Nano kaya ang aldong yung ngirening ice cream nga pag yung kanta ko da. Bali, kanta ko layag ka. Friday, di ba? Ice cream, Ismaira, ice cream ka nung andara kayong Biyernes Santo. Pag sadyan, dakit ilista mo na eh. Actually, pwede tang manalbe kita sa ako, lumagupis ang lunchtime, ne? Yes, sir. Lunchtime, dire-diretso na. Opo, dire-diretso. Bali po yung pamagkain na po niyan, bali po per pamilya po. Kunwari po, Aquino family for Lunes Santo, Martes Santo po, Del Mundo family. So tuloy-tuloy po hanggang Biyernes Santo. Ila pong tututok, bali meto mo pong pamilya per Aldo. Ilan mo rin prominenteng pamilya banda kaya kayo? Abanggit may Del Mundo. Opo, Del Mundo family. Yes. Opo, reta naman po, palibasa po dahil ing mga tuwada kanita, yapong sabihan ko na po yapong blessing, may ubiyene po. So ya po meto niya po karetang nagtaguyod king pabasa. So ila po eda na po binili hanggang sa may wala ya po yung karelanginda, ila pong sasagot king Martes Santo. So old families la rin, original la Santa Teresita. Opo, original anak na po ng Santa Teresita. Reta po. Then ipoy kay di ba Apong Mendoza, Yes, ring Mendoza family Apong Uro rin. Apong Uro. Pero kasanti nga modelo ni Efrain na rin kaya nakan ilang mag-organize, mag-manage, mag-continue karetang makanyan tradisyon lalo na kayong Semana Santa niya. Kasi usually rin mong mga atwa. Kaya ba't yan na may papasa? Opo. Pero ngayon ikayungan, din kaya nakan. Opo. Siguro po kaya po nga manuwa ng star na minsan manaliwa po to no. Tagapantana mo po siguro na nung mag-stick tamo po kin traditional way, siguro po ring aliwa pong kaya na kahit tamo, nan la po makasaki. So, diyang makanano po, bala mo marirevise siya po, in king tono na makaya bula po ring anak. Para po, tapos magtuloy-tuloy yan po. Wala ka naman objection kanta. Yung objection tamo retang modern pop songs. Pero syempre dapat anuhin pa rin natin yung lumang tono kasi ita kasing pinakakain na ning pabasa. Ito yung spirit na. Yes. Ito yung pinaka-spirit na ning pabasa. Kaya kayong chapel, kuro ko pamarukan ning linob kayong isip. Kaya kayong chapel, makalibutan dyan kaya tangawsan tamo lugar area. Actually po, opo. Makanya. Makanya po yung storya na po kasi niyan. Kanita, naman po talaga totaling chapel. Kaya manalakad la po kasing pabasa. Dati po kaya, gagawa lang mo pong kubo, tapos medyo di-design demo po. Bulong buko na eh. Opo. Deta pong late na tinalan, for example, Mangube, Jesus Santos, ya po itang metong karing may nalakad kitang chapel ita. Tinels de po, tsaka de po pesantingan. Italinto kitang pelikula, ne? Actually, masanting yung ako very fascinated ko kaya lugar yan kasi may karakala layers of history, deng Hook Balahap, deng Monkeys, ang Pom Beatles, deng NPA, lugar de yan. Of course, deta nga man tamong babay, ne? Pero despite that, may maintain niya itang religiosity, itang masikan dang pangakatoliko, at miyang bulaya kitang makanyan pin, kitang makanyan colorful life na ning community ngayon ni, na ating theme of redemption, theme of penance, nang yang lugar yang makasalanan adapin. Pero at least, ating makanyan na ritual, cycle of forgiveness, penitence, and repentance and redemption. Kaya lungubiyapin kayong isip ko niya makanyang kaya buklat karela. Puta sigurong nung atsyo ka rin sa sandal na yung pasyon. Puta sabihanin tang matuang sandal taya yung pasyon ding bininyaganan. May patimang ko siguro. Huling. Kaya pong makaintindi kayo sabihan ko. Yung po lugar area, lugar dere yung binyagan. Kayong binyagan, kayong Kristiyano, uling karang makaintindi, pipamin niya ganyan, itang rite of passage siya, kitang panahon na
ren kaya nakan po tang magbahin tao la, kay badang may tuli, pwera kitang binyag tuli nga manuan daw, mabibinyag lang kitang mumunarang karanasan at kasebyan niya yung area kitang panahon na ito. Ala ko pang amit Kapampangan na ede baling area. Ma-amaze ka talaga na balo dengan kaya pariya, kaya politikuya, artistaya, masya ka na iba't lang ang kano ka rin. Actually po, on the way, ito pong sinakyan ni San Fernando. O ning kabiruan miya po. O kaya, balo niya po yung area. Awan naman na, Kapampangan nung may balo yung area. Naman kanyan. Kaya sabi kami papangayli eh. Yes. Ngeni, kumbiran nyo la rin bisang sumaksi at manakit, king kaya katang kapag masusyang ka rin. At kay bat nanita, paramdam tamo karela. Paramdam tang mapila na istropa ng pasyon. Bibigay kaya kayo nga. Maya pagat panapon po kaya kayungan kabalen kaya po kini magimbita kaya po kaya kayo kaya kami pong kaya kayong pong simpleng barangay Santa Teresita kanya pong Purok Uno yung kaya kaming chapel yan pong ausandang pabasa Purok Uno po munta kayo po from Lunes Santo hanggang pong Biyernes Santo abi-abi tayo pong saksyan ng kapag masusya na po ning Maleldo. Ayan, kalo pa po nung sinabi ng Justin nung malyari po, data pong bisang mamasa kaya katamong pasyon, malyari naman po diyang ninuwe. Basta, aintindihan tamo po kung nano po yung babasan tamo at kung nano po yung mensahe na sasabihan na po ng libro kaya katamong bilang Kristiyano. Dakal salamat Justin po Roger. Sana sunduyo yan at sana ikayong magindalan para yung reputasyon na ning area miyaliwaya. Kasi makanya naman Angeles, di ba? Ating efforts kay government na halimbawa in Phil's Avenue, dati known niya for something else, pero ngayon it's becoming known for another thing. Timo yung culinary attractions na makanyan. Ampong mag-google ka ngayon ni Angeles na tungkol kay Red Light District nga kaki mo, nunet tungkol kay heritage conservation. At sana area will be known with your efforts as an area or a place of religiosity. Yes. Ampong yung Semana Santa, yung pabasa, ampong itang senakulo. Pag-umpisa ngayon, makanyane, sung area ya mo, ya pinalulub kayong isip na rin tao ito. At agawa ito through this initiative, through this effort. So good luck on your endeavor. Salamat po. Oras Mabilga Pilipinas, 10 minuto na mo, mag-stress na po. At may kamapilan tamo pong pawagae ko po maglipat sa stasyon ni po Umpukan Kapampangan. Lumidya, ingamanong siswan, Umpukan Kapampangan. The heat is on. Pure Gold Duty Free Clark and Subic 2017 summer sale is here. Take advantage of the best deals and enjoy amazing discounts on selected items. Grab your chance. Hurry, bring your family and friends and enjoy the shopping experience. See you at Pure Gold Duty Free Clark and Subic, March 29 to April 2, 2017. Per DTI RO3 permit number 02 series of 2017. Looking for a professional auto service center to take care of your car? Visit Laus Auto Services at Clark Freeport Zone now. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laus Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laus Auto Services is located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone, open Monday to Saturday from 8:30 a.m. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. All-in-one place ba ang hanap mo? Sugi Mart ang sagot sa pangangailangan mo. May convenience store packed with Pampanga's best products. May 7-Eleven, mini stop at food court. May ISO-certified water refilling station ang Sugi Mart. At 35 apartment units na may hot water system at 24 hours ang security system na may CCTV. Sugi Mart is located behind St. Augustine Church, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan Kapampangan.
Oras mabilang ang Pilipinas, alas 2.51 na po, nagagad pa na po na itini pa rin po yung upukan Kapampangan. Kenny Booking, RW95.1 FM, darala na po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. At ngayon naman po yung kakantang pong Samut Sari. Ditak na larang piyestang mitatagan, Diyan, no ka rin yung piyesta Ngeni. Kasalukuyan. Kaya pong San Pablo 1, ning Lubao. At Santo Rosario, Florida Blanca. Taulin Domingo, ning Marso. Bukas. Wow. Maligaya pong kapiestang kaya kayo. Bistaman na mapali Dakala pa mo rin magpamiesta. Wapin, pero may inahinay sa taba. Lalo na itong mapali. Mga yan. Tsaka galaw-galaw, baka ma-stroke. Wapin. Kaleldo na kanyan. Kaleldo na. Kiyan, swimming na ka? Alipa, sir. Ngayon, ang sabihin, ngayon sabi rin. Ngayon sabi rin Alipa. Bakit? Mag-swimming yan Ano ka rin mo masating mag-swimming kanyan? Siyempre, kay swimming pool, ang buwan dagat. Manyaratan. Kanya pa kaya mag-swimming? Aliya, pag sabihin, nano mo ngayon summer rin, ka rin yung buri mong munta. Summer, sir, nung wala na naman love life, stunak ka rin. Totoo ito. Pag-inakit Pero yung manyaman kanyan dyan, merienda. Nano mo niya. Halo-halo nga ting tibok-tibok. Talagang pamilit. Isto nga pasikat kaya. Isto may kakaluhalo, sali na katibok-tibok kay samutan me. Natakman mo pinong manyaman niya. Pero niyang malati kami, potara kung reta mura yung pera mo. Ating murang aluhalo. Nano yun? Itang kudkudyang yelo, denang gatas, panditak-ditak mong kape si kamayo mo. Nano nalasa rin ito? Pasigara ka na. Wow. Watang yung pera mo, pesos siya mo, yung kamakasa ng aluhalo. Pesos na ang panahon to? Yan po yung kakatamong Samut Sari. Ayan. Daratang At ganyan naman po, itanya po palambat yung sabihan tamong po, linultol at maging obvious na po ng kakatamong edad. At kami po kasing kayanangan. Ayaw latami na Emila po ba? Ano lang tangaliwang pisasabihan. Nano nga sa inyo? Kasi nung grade 1, ano yung mga nuso yung mga underwear? Yako. Ita mo na kinder tapa mo mga ito. Mga underwear tayo na. Kaya pingabi Carly dyan yung mas sipit tsaka kay zipper tayo. Taperi. Nang inak buwakit kayo niya, intindihan yun ka na kung kayo. Watang mas pakusalo ka rin. Paring Joel, lumagirandam ka. Ala na ako kakamping. Kapali pa mo ka rin. Kinuha niya lugar na. Ay, di ba? Sa lilong ka rin. At ngayon naman po, tayo na po paalam ba? Tayo nang kakatapong nanong sa inyo. Kalutong Kapampangan, tutong manyaman. Yan. Pablasang magmaleldo. Medyo lisyan tambag yung karni. O na yung kabalinto na nakitiking kaya katang Kapampangan. Potang magmaleldo, babawal da katang mamang karni. Pero mas manyaman tapak ka kanan. Mas matalik tapang mangan. Tapin sa mamang karni. Tapin sa mga baka, babi, manok. Pero, nanong asanta naman? Sugpo. Hipon. Paro. Ema. Aratang limasag ang mataba. Tempura. May luto din. Masakit siya talaga? Sabihan na din, may waskin taba. Kaya nakasang yan yung kagat panapunan, ka na kung yampang kaya kayo, yapin niya yung tortang alimasag. Makayataki na yan. Aliyot, alimasag ye. Nepinema alimasag niya mo Siyempre, mas mura na rin alimasag. Sa ko pong alimasag, potangkay, ilagay yung bagya. Baka nita, tumabang, ing turo ko kaya kayo, patseli na gayo la rin, patagkilan danum. Mapalyaring potang kabiye nung ala kayong steamer, kabiye kayong kaserola, ipatong nyo kayong metong pinggan, bangkan tayo tatagkil kaya tang danum. Misisingawan lamo kaya tang steam na ning danom. Pata may luto na rin alimasag. Simenyo po. Kunan nyo laman. May ngari kayong ginawang ordinaryong tortang babi or tortang ema. Sangkapan yan ditang kalamansi, toyo, paminta. At saka yun po gisa, bawang, sibuyas. Nung bisa kayo dito kakamatis, tomato paste, gisayekin. Potang kayo po, palang yan yeken. Malyarian din ng patatas, green peas, carrots. Bangkat na malago-lago yung bagya, din yan dito ka at chwete oil by lumuto. Potang kayo po, po sabon yan, banta malangiya mo. Malyariang itorta, ibalot yung
Ebon. Pero ating kupunturong mas malago kaya kayo. Potang lakoyo talukap detang kaya kong alimasag. Retang talukap da babo. Ugse. Luglugan nyo reta. Kuskusan nyo la. Potang kay karin nyo po ipalaman itang kaya kayong ginisa. Potang kay pakasabul-sabul yung ebon itang mapekat na pangasabul. Itugtugyo ka rin. Perito yula. Misaraya kanita. Potang nga pag may as making kasanting. O yan po yung kakatamong tortang alimasag. King kakatamong nanong asanyo. Masakit siya. At ngayon naman po, uling yarita na, palawal yun na kaya kayong kodigo, kaya kayong buring pugayan. Muna, siyempre rin makirandam kay Santa Te. Wow. Ha? Ating kombo rin din na Maya Paoras. Pugayan. Pugayan, karing kakatang makirandam. Ayo babatiin. Ate kayo pong kayabe ngayon kayabe mila po rin muring committee po. At yun po di Ronald. Bagitan mo lagyo. Opo, di Obet, Olga, Viuda de Amor. Ang po po maldita yan. Pidayan po ang po po Simon. Ikami po rin pati rin kaya beta mo. Po rin po kaya beta mo. King barangay council mo rin po. Po pong king areng tao king Santa Teresita. Nining kapitan nyo ken? Nining kapitan ka rin? Honorable Captain Marino Nicknock Banyola. Ayan pala ko. Kaligwan ipaglalawi ko pa. Opo, Purok leader po Purok Dino Agustin. Ayan. Po pong EXO Miss Ludilyn Yumul. Yung EXO, yung babaya? Babaya po. Okay. Last na mo po Miss Marquis Bascos po. Ayan. And sinabi na noon po. Okay. Jan? Ako po rin ganang masakit na pagaling ko. Ali ring kapatid ko kinay so Columbus speak up sa Teresita itang kalagurong ken kagawad Mario Operanya. Wow. Masipag po ita. Kaya ba't ring kayabe ako king Rafael Azadin Memorial High School di nga usang kong grade 10 teachers kasi may grading na kami malapit ng moving up Hindi may grading na po. Pupugayan ko la. Nung ako may pasar ken moving down ko kasi. Ali retain ka. Okay. Retain mo. Moving down naman. Ikatamba sakit At ang popo ay Yapol Diap, Racer Raytan Hoko, Reng kaluguran ko dos deng bonet budoy, pota mikitamo kaya katamong session. Ang poreng ganaganang makirandam at tratong Kapampangan. Kabilang Sir Joel pala. Kay PSAU, kari Dr. Baguno, Prof. Gloria. Ang pori gobernador ng Batanes, Leo. Kang Mel, kang DJ Kian. Pati mo mukha ako. Kamamayra. Ayapi na. Sir Fry, ayapi na yan? Malumita sipin mo yung bale? Mga niya. Mamamun na First time na akong binati na kaya binana ako man, di ba? Mamun na. Mamun na. At least bala namin obvious namin premonition. Tapos sipin mo yung bale, mga niya. Dua mong aldo. Kaya kadwa mo na yung mong aldo. Kareng kaya katang kalukuran king artist si Guagua, Sok Carol, Tita Lisa, kareng kaya katang kalukuran king San Fernando, Ma'am Pani, Tita Belen Manalili, king Panis Electronics, at Ching Vilma, kong Philip Larita, king Jace, Kenny, king Lorenz, Glass Supply, San Miguel Betis, kong Cario, Estela Serrano, King Dabsu, kaya kaming presidente, Dr. Enrique G. Baking, at Poeta Laureado Nestor Galura, tingkayang Kabisdak Puso, Dr. Jean Galura, Tringanak ng Kambal, Kiniking Tinahero, Kiniking Bakulot, at syempre rin mag-Xerox King Dabso, makirandam la, Itching Mylin, retang kita Liligate, Maya Paoras kaya kayo, sana may libang kayo, Father Garupan Lilio, Apong Biling Suba, at Judge Miles ng San Roque Guagua, at ring kaluguran tamong Poeta Laureado, Poetisa Laureada, Maya Paoras kaya kayo man. At Emmy Palampasan, Emmy Ladenan Maya Paoras, congratulations King Holy Angel University Coral. Congratulations. King Karelang Pamanyambot, King Gintong Galal, Gold Winner Level 3, King Fukushima Japan. Wow. Ating radioactive guy. Maya Paoras, King Karelang Coral Master, Eric Santos. Eric Robert Santos. Congratulations, Eric. At siyempre, king karelang Performing Arts Head.
Dr. Raymond Patterson. Alright, may oras. Suwid ko po. Dakal po salamat kay mong pamiyong pukan. Kay gisa na nung hangin kanina rin. Dakal mo salamat kay metong oras. Kaya di po yung pukan Kapampangan. May pong kagat panapunan. Ding pamalaka kay kayong dimdam, bukod lamo king dalo talapagsalita at ela ibat karing manibala king istasyon ng radyo ini. Dakal pong salamat king kay kayong pamakiramdam.